estate industry is considered as an industry in Pakistan? फाइलें चोरी हो जाती हैं, जगहें बनती नहीं हैं, लोग रोते रह जाते हैं. I've been telling it in my speeches as well. It's going to be a game changer in the real estate. It's a game changer because जो भी conventional real estate पाकिस्तान में हो रही है, ARD कतन कन्वेंशनल रियल एस्टेट नहीं करने जा रहा. आप यू आर टॉकिंग अबाउट द रियल एस्टेट इंडस्ट्री, जहाँ पे शायद बहुत पढ़ा लिखा बंदा नहीं बैठा, जहाँ पे ओल्ड स्कूल बैठा है, कन्वेंशनल है, उसके यहाँ खातों पे काम होता है, फाइलें बिकती हैं. नाउ यू आर थिंक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ARD डेवलपर्स, डेफिनेटली इट्स अ गेम चेंजर, बट बाकी सबको तो आप ये सब नहीं कह सकते ना. मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ. दुनिया में कोई बिलियनियर नहीं है जिसका रियल एस्टेट एक्सपोजर ना हो. दुनिया में कोई घर नहीं है जो रियल एस्टेट में ना आता हो. एग्रीकल्चर लैंड रियल एस्टेट है, रेंटल टेनेंसी ये रियल एस्टेट है, कमर्शियल रिटेल रियल एस्टेट है. तो रियल एस्टेट इज द मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज. A game changer in real estate industry of Pakistan. So in today's session of Coffee with CEO, I'm having an entrepreneur, Syed Rehan Gilani, who's the CEO for ARD Developer, who's the CEO for Grand City Khariya, for the CEO of Grand City, Arifwala, Vihari and Murray. Oh wow, so many cities together. Yeah, Rehan. mashallah. By the grace of God Almighty. Welcome to the show. Thank you very much. Before starting this interview, I would like to tell you guys that Rehan is bringing a fairy tale city in Lahore. Am I right, Rehan? Yeah, certainly you are very much true. Bringing river to us. And not only the river, the way you have already witnessed it on ground, and the way I've been telling it in my speeches as well, it's going to be a game changer in the real estate industry. And you will be briefing it now in 1 minute. What I need to brief you, I can give you a little brief on what our vision is. Yes. But as far as the project is concerned, we cannot unveil the things right at the moment because we have a launch plan. We have to follow that. And once we can talk about the flagship company behind the project, and that is ARD, which the punchline for ARD is the game changer. And why it is a game changer and how it is going to be the game changer? Because जो भी conventional real estate पाकिस्तान में हो रही है, ARD कतन कन्वेंशनल रियल एस्टेट नहीं करने जा रहा. और ARD के 3 मेजर डिवीजन्स हैं, जिसमें एक डिवीजन प्रॉपटेक का है, एक डिवीजन उसका डेवलपमेंट आर्म है, और एक डिवीजन ARD का रीट्स है, विच इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो कि अल्टीमेटली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने जा रहा है. Oh wow, that's way too grand now, na? Yeah. So why Mashallah. is Grand City was the name you chose? Grand City actually it rose from खारिया. मेरा पहला प्रोजेक्ट हमने GT रोड पे कंसीव किया, और आप जब सबको पता होगा कि GT रोड इज नोन फॉर ग्रैंड ट्रंक रोड. जब शेरशाह सूरी यहाँ आया था तो उसने इस रोड को बिल्ड किया था और इसका ग्रैंड ट्रंक रोड नाम रखा था. तो मेरा पहला प्रोजेक्ट जहां से मैंने अपने कैरियर का पाकिस्तान में आगाज किया वो GT रोड पे है. तो हमने वहां से ग्रैंड ड्रॉ किया और अल्लाह ताला ने इसको आज And then it's make Allah is making it grand. अल्लाह ने इसको ग्रैंड बना दिया. So Rehan, you said that you will be the game changer, or your like people say that you will be the game changer. But do you think real estate industry is considered as an industry in Pakistan? फाइलें चोरी हो जाती हैं, जगहें बनती नहीं हैं, लोग रोते रह जाते हैं. And then you are saying this is the real estate industry. आपका सवाल बहुत अच्छा है और इसी वजह से गेम चेंजर का भी लफ्ज यूज किया जा रहा है. अगर आप प्रॉपटेक डिवीजन को देखोगे तो वो ब्लॉकचेन सपोर्टेड है, उसके अंदर एक्सेस सेलिंग नहीं हो सकती, को ओनरशिप है, तो कन्वेंशनल स्टाइल से वो निकल रहा है. यस, ये एक जो प्रॉब्लम आपने बताया ये एग्जिस्ट करता है, बट रियल एस्टेट इज द इंडस्ट्री. इनफैक्ट नॉट ओनली द इंडस्ट्री, ये अपने साथ 300 इंडस्ट्रीज को लेकर चलती है. for sure. इट इज द मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज. दुनिया में कोई बिलियनियर नहीं है जिसका रियल एस्टेट एक्सपोजर ना हो. दुनिया में कोई घर नहीं है जो रियल एस्टेट में ना आता हो. एग्रीकल्चर लैंड रियल एस्टेट है, रेंटल टेनेंसी ये रियल एस्टेट है, कमर्शियल रिटेल रियल एस्टेट है. तो रियल एस्टेट इज द मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज. तो जहां तक आपके सवाल पे मैं वापस आता हूं, जो रेगुलेशंस की एब्सेंस की वजह से ये सारा कुछ है, और हम डेवलपर के तौर पे मास्टर डेवलपर रूडा में आ रहे हैं. और जो 4 प्रॉब्लम्स हम डेवलपर्स को आते थे, लैंडलॉर्ड ब्लैकमेलिंग, अथॉरिटीज ब्लैकमेलिंग, बदमाशी एलिमेंट्स, ओवर सेलिंग, ये सारा कुछ रेगुलेट कर दिया है मास्टर डेवलपर जो कि रूडा है.
اور روڈا کسی بھی دنیا کی ورلڈ کلاس اتھارٹی کے ساتھ اسے کمپیئر کیا جا سکتا ہے, اور آئی پرسنلی تھنک کہ دے آر ایٹ پار ود DHA ایون. سو یہ اپنے آپ کو انفولڈ کریں گے, کیونکہ لاہور کی ایک بہت بڑی نیڈ تھی کہ لاہور کو تھوڑا سا باہر نکالا جائے, اور لاہور کے سپربس کی ساری لینڈ ختم ہو چکی ہے. انہوں نے 1,40,000 ایکڑ ایئر مارک کر لیا ہے, لیجسلیٹ ہو چکا ہے, پرائیویٹ سیکٹر کے پروفیشنلز اس کے اندر بیٹھے ہیں, ایکس آرمی آفیشلز بیٹھے ہیں. تو میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ آپ کا سوال ایڈریس ہونے جا رہا ہے, اور پاکستان میں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ٹرانسفارم ہونے جا رہی ہے. جو بھی لوگ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں بڑے پلیئرز ہیں ان کو اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا پلیز, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو نئے کارپوریٹ سٹرکچرز میں جانا پڑے گا جو کہ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ SECP سے ریگولیٹڈ ہے, اور ان کو جو 21st سینچری کی اڈیپٹیشنز ہیں وہ لینی پڑیں گی جو کہ ٹیک ہے. کیسی باتیں کر رہے ہیں ریحان آپ, یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ریئل اسٹیٹ انڈسٹری جہاں پہ شاید بہت پڑھا لکھا بندہ نہیں بیٹھا, جہاں پہ اولڈ اسکول بیٹھا ہے, کنونشنل ہے, اس کے یہاں کھاتوں پہ کام ہوتا ہے, فائلیں بکتی ہیں. ناؤ یو آر سیئنگ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ARD ڈیولپرز, ڈیفینیٹلی اٹس اے گیم چینجر, بٹ باقی سب کو تو آپ یہ سب نہیں کہہ سکتے نا. میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں, لیکن اگر آپ دیکھیں گی پچھلے ماضی میں 1 سال کے اندر جو نئی جنریشن اس انڈسٹری میں آ رہی ہے, یا جن لوگوں کی انہیریٹنس میں بزنس ٹرانسفر ہو رہا ہے, جو ہماری مارکیٹ کے بڑے پلیئرز ہیں جس کے اندر بہت سارے ڈیورس بزنس مین انوالو ہیں, وہ اس انڈسٹری میں انٹری لے رہے ہیں. پاکستان کے جو بڑے پاور بزنس ہاؤسز ہیں وہ اس انڈسٹری میں انٹری لے رہے ہیں, and they are coming up in a very corporate structured manner. You're very positive about it. I'm very optimistic. Can I ask hard questions as well? Yeah, sure. وہ کہتے ہیں نا ہوگا, دیکھیں گے, مزہ آئے گا, یہ تو بڑی بات کی باتیں ہیں کہ یہ سب ڈیولپ ہوگا. نہیں, یس اور نو؟ نو, ناٹ ایٹ آل. یہ سب کچھ ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے. یہ لیجسلیشن, کارپوریٹ ریگولیشن لیجسلیشنز ریٹ 2018 سے ایگزسٹ کرتی ہے, اور اگر آپ دیکھو گے تو 2021 تک ریٹ کے اندر بہت کم لوگ آئے ہیں, اور 21 سے لے کے 24 تک دیکھو گے تو بہت سارے ریٹ فنڈ کریٹ ہو گئے ہیں, جس میں عارف حبیب آ گئے ہیں, اور اعجاز آ گئے ہیں, غنی گروپ آ گیا ہے, اینڈ the list goes on. اسی طریقے سے اگر آپ ریگولیشن کی بات کرو گے تو نئی اتھارٹیز آ رہی ہیں, گورنمنٹ بہت پرو ایکٹیو چلی گئی ہے, ہمارا لینڈ ریونیو ریکارڈ سارا ڈیجیٹائز ہو گیا ہے, اینڈ the list goes on. And I personally think کہ the hope is there and the progress is there, اور میں گورنمنٹ کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. میاں صاحب کی گورنمنٹ نے ہی لاسٹ ٹینیور کے اندر یہ ڈیجیٹائزیشن کے انیشیٹو لیے تھے, اور آج آپ آن کلک آف بٹن اپنی اونرشپ چیک کر سکتے ہیں. بٹ ریحان, پولیٹیکل انسٹیبلٹی, گورنمنٹ گون, نیو پیپل کیم ان, اینڈ دین واٹ ول ہیپن دین؟ یہ آپ کی بات ہے. واٹ اف اٹ ول بی ان دی پیپرز اونلی؟ آئی ایم آسکنگ دس بیکاز یو آر گیونگ ویری دیکھیں, آپ جب بھی کسی انڈسٹری کے اندر کام کرتے ہو تو آپ کے پاس کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں, کچھ بیونڈ یور کنٹرول ہوتے ہیں. پولیٹیکل اینڈ اکنامک اسٹیبلٹی لانا گورنمنٹس کا کام ہے, اور گورنمنٹ بنانا ہمارا کام ہے اپنے ووٹ کی پاور سے. تو if we choose the right people and we bring them into power and we give them the continuity, تو چیزیں ڈیفینیٹلی چینج ہوں گی. اور پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, اور اس اکنامک آؤٹ لک پہ گورنمنٹ کے بعد پرائیویٹ سیکٹر نے انیشیٹیوز لینے ہوتے ہیں. تو جیسے ہم نے اس بلیک آؤٹ لک آف اکنامک فیکٹرز, ہم نے $1 بلین کا انیشیٹیو لیا ہے, تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں دیکھ کے باقی انٹرپرینورز بھی